بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. 《
ना तो अंधे पर गुनाह है कि सफर जंग से पीछे रह जाए, और न लंगड़े पर गुनाह है, और ना बीमार पर गुनाह है। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा, खुदा उसको बहिश्त में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं, और जो रूगर्दानी करेगा उसे बुरे दुख की सजा देगा। ऐ पैगंबर, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो खुदा उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर दिया, तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की, और बहुत सी गनीमतें जो उन्होंने हासिल की। और खुदा गालिब हिकमत वाला है। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, सो उसने गनीमत की तुम्हारे लिए जल्दी फरमाई और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए खुदा की कुदरत का नमूना है, और वह तुमको सीधे रास्ते पर चलाए, और गनीमतें दी जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते थे, और वो खुदा ही की कुदरत में थी, और खुदा हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर किसी को दोस्त न पाते और न मददगार। अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि वल हदिय मअलूफन अन यबलुगा महल्लह वलौला रिजालुम मुअमिनून वनिसाउम मुअमिनातुन लम तअलमूहुम अन तطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے. اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں. اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے. جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے.